Selamat datang di kanal Wortschatz Book Club. Nama saya Etty. Hallo allerseits, herzlich willkommen bei dem Kanal von Wortschatz Book Club. Mein Name ist Etty. Hari ini kita akan bersama-sama membaca buku berjudul Jarum Pengganti. Heute werden wir gemeinsam das Buch lesen und das Buch heißt Jarum Pengganti. Buku ini ditulis dan diilustrasi oleh Dian Christiani dan Alvin Adi. Das Buch wurde geschrieben und illustriert von Dian Christiani und Alvin Adi. Siput menghilangkan jarum milik kerbau. Siput lalu menggantinya dengan jarum baru. Siput pikir kerbau pasti senang. Namun dugaan siput salah. Kerbau malah marah. Kenapa kerbau marah ya? Bukankah jarum baru lebih bagus daripada jarum lama? Yuk baca buku ini dan temukan jawabannya. Nah, sudah penasaran pada jawaban-jawaban akan pertanyaan ini? Seid ihr schon neugierig? Wie lauten die Antworten zu alle diese Fragen? Lass uns direkt lesen. Ayo, langsung kita baca saja. Jarum Pengganti oleh Dian Christiani dan Alvin Adi. Kerbau berulang tahun. Siput, jerapah, dan singa diundang makan bersama. Mereka semua makan dengan riang. Sambil makan, mereka bercerita tentang apa saja. Kerbau juga menunjukkan fotonya saat bayi. Kerbau tampak imut dan lucu. Tiba-tiba, kerbau tampak gelisah. Dia menutupi sesuatu. Ternyata taplak mejanya bolong. Kerbau malu. Teman-temannya terlanjur melihatnya. Kerbau ingin siput merajut taplak untuknya. Siput setuju. Siput memang suka merajut. Kerbau ingin taplaknya selesai segera. Itu tak masalah. Siput bisa merajut dengan cepat. Siput mulai merajut. Dia terus merajut. Pagi, siang, dan malam. Dia tak ingin mengecewakan kerbau. Namun tiba-tiba jarumnya patah. Siput jadi bingung. Itu satu-satunya jarum yang dia punya. Siput lalu meminjam jarum pada kerbau. Tadi dia melihat ada jarum di lemari kaca. Untunglah kerbau mau meminjamkan jarumnya. Namun dia berpesan agar siput berhati-hati. Siput harus menjaga jarumnya baik-baik. Akhirnya taplak itu selesai. Siput segera mengantarkannya ke rumah kerbau. Tak lupa dia membawa jarum pinjamannya. Di perjalanan, siput bertemu singa dan jerapah. Mereka sedang main lompat tali. Siput pun ikut main.
Siput kembali berjalan ke rumah kerbau. Dia meraba kantongnya. Oh lala, jarumnya tidak ada. Jarum itu pasti terjatuh saat siput main lompat tali. Namun, siput malas mencari. Siput kemudian membeli jarum baru. Kerbau pasti tak keberatan. Jarum tua diganti jarum baru. Bukankah itu lebih baik? Jarumnya tampak berkilau. Namun, kerbau malah marah. Dia bilang, jarumnya tak bisa ditukar jarum baru. Kerbau terseduh. Dia kesal. Mengapa siput tak menjaga jarumnya baik-baik? Menurut siput, kerbau berlebihan. Toh, itu hanya sebatang jarum. Siput pulang dengan kesal. Di perjalanan, dia kembali bertemu singa dan jerapah. Melihat siput cemberut, mereka bertanya, "Ada apa?" Siput menceritakan semuanya. Singa dan jerapah saling berpandangan. Kata mereka, jarum itu bukan sembarang jarum. Jarum itu dahulu milik nenek kerbau. Nenek kerbau suka merajut topi untuk bayi kerbau. Jarum itu satu-satunya kenangan dari nenek kerbau. Siput merasa bersalah. Dia terlalu malas untuk mencari. Sekarang dia bertekad menemukan jarum itu. Singa dan jerapah pun mau membantunya. Untunglah jarumnya ketemu. Siput lalu mengembalikannya pada kerbau. Dia juga meminta maaf. Kini kerbau kembali ceria. Dia memasang taplak barunya yang berwarna jingga. Jarum milik neneknya kembali ke tempat semula. Yeay, sudah selesai bukunya. Sekarang sudah tahu dong jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di awal. Wisst ihr jetzt, was sind die Antworten zu den Fragen, die am Anfang gestellt wurde? Kenapa sih kerbau marah? Masih ingat nggak? Ayo ceritakan kenapa kerbau marah. Warum war Kerbau überhaupt wütend? Wisst ihr noch? Erzählt mal. Kalian bisa juga merajut seperti siput, atau ada orang di rumah yang bisa merajut seperti siput. Und könnt ihr auch häkeln wie Siput ya? Oder kennt ihr jemanden, die oder der häkeln konnte? Atau mungkin kalian punya hobi lain seperti membuat prakarya atau menjahit atau hobi-hobi lain. Ayo ceritakan hobi kalian. Oder vielleicht habt ihr andere Hobbys wie basteln oder nähen oder andere Sachen halt. Erzähl doch mal von euren Hobbys. Kalian punya juga nggak sih barang yang berharga seperti
Jarum ini untuk kerbau yang mungkin nilainya tidak seberapa, tetapi punya nilai emosional yang tinggi sekali. Coba ingat-ingat dan ceritakan apa sih barang berharga itu? Und wie ist es mit euch? Habt ihr auch so wertvolle Sachen wie diese Haken für Kerbau? Die Sachen, die vielleicht finanziell nicht so wertvoll ist, aber emotional schon. Denk doch mal dran, vielleicht gibt's ein oder andere Sache und erzähl mal drüber. Was sind dann eure wertvollsten Sachen? Kalian tahu nggak sih untuk papa dan mama kalian apa sih barang yang paling berharga untuk mereka? Coba tanya, pasti jawabannya menarik. Wisst ihr auch, was sind die wertvollsten Sachen von eurer Mama und Papa? Fragen Sie doch mal. Die Antworten sind bestimmt total spannend und interessant. Selamat menikmati buku ini dan selamat menikmati hobi-hobi kalian juga ya. Jangan lupa ikuti kanal ini supaya tidak ketinggalan buku berikutnya. Viel Spaß mit dem Buch und viel Spaß auch mit euren anderen Hobbys. Nicht vergessen, diesem Kanal zu folgen, sodass wir in der Zukunft gemeinsam weiterlesen können. Sampai jumpa! Bis nächstes Mal! Tschüss!